khajani lukurokno puilano lamsogo chini taksak channel belaikene nangmani kok nangmani jarawo जों khoroksa nangmani borok bai जों kok salainani thangi tongo tini जों saima lainai Greater Tripura Land taiboni related kwbangma songmungrokno tui chini logeo tini faisok paijak Tripura Mothani senior leader Borom Gunam Uttam Koloi जों Borom Gunam Uttam Koloi sar bai जों tini kok sainai lenai nirok जों bai tongdi e puilao ang sarno chini channel lamsogo आंबो लामसगो दिनै चेनेल ताकसाक चेनेल न हामबाय सिनि सुशान्त न ताकुक न ताई सिनि टक्सु नाय दंनाय जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरकनो जतनो न हामबाय sarno puilano bahai tong abasi sagra गाहाम न एमने तो गाहाम न दाबो तो गाहाम न Ika tahu sinani hanai ma phaiman kan ke Greater Tripura Land ni related kisah kogro tina sinani musung mani ika ora जों khnao kabangma tabo social media orogo bo जों nugo natarok basan mani jagao जों saimano Greater Tripura Land जों demand khlaio abon loge chini ha chini shason abo chini demand tai constitutional solution man khang ke जों je bai phana जों alliance bangi mana जों gosi khang ke written gosi khang ke oma harok जों kabama saman rok kana unka ang orono जों nugo constitutional solution Greater Tripura Land chini ha chini shason kaisa tai kaisa bai related man hai kaisa type kaisa related pia ba constitutional solution pai kan ke kisa Greater Tripura Land chanmungni kisa lutu kolokolo hai nugjang man hai ingjag tamne ke constitutional solution Greater Tripura Land ria bai pano oinobabe klaiman oma hai rok inke omonoti kabangma birodi party rok kabangma neta rok kabangma kok sawai borani borongna soton lai bujok lai tong lai mani binno gongke abonoti sarai lukorok ni thani bahai nini thani nini bising tui lukorok na bahai sana acha jatana na hambai Greater Tripura Land abo bahai chini ha chini shason constitutional solution jatana na hambai re ang kok sanai omo baksa Tripura motha no আসলে त्रिपुरा सारौनि थानसानि जबासि अमो बाक्सा कतालखे नुगु किन्तु आं कतालखे नुगिया त्रिपुरा सा थानसा खलायै जों TUJS बदल संसावै जोंनि नगेन्द्र सामा चरण सं जोंनि सार हरिनाथ सं बराव TUJS नि संसावै एडिसि सानका के कक किफिरि थांके तो कलक माखनो जों सालाय माने फनो सालि आबो तो जतन साइमान खा आगे TUJS संनि डिमान्ड बन नेतृत्व त्रिपुरा थानजाङै सानलायका एडिसि मानखा हाइसिबले के जों वानसुक लाय माने सिनि अकर एडिसि जरातैनो जों सस तपसिल जरातैनो जों चलिनाय नै फिया नायनि मिनि चलिलिया अंगै आबो जागा खुइ सुकलि आङै आबो बाय डेभलपमेन्ट खाइमाले निरापत्ताङै माले आङै जों TUJS नि परे INPT खलायै जों मुर पावर नि जों सानलायका किन्तु आबन आबसि आकं कक्सि अ एडिसि फान बां याना फान गोबां खायनानि एके हाइके मानलिया जों सम्भव मुलिया जे थानसा खायदानि बैनि सुकलि बाय जों अराय पराय ङै दंमानि बागैनो जों थानसा खाय मालिया के पाइथागा जों तामा खायगा आबो त्रिपुरा थानसासि ओ थानसाना थानसासि जों 2009 नि सिमि त्रिपुरा Land नै बुं फारका एडिसि एरिया ना बेस खाय जेहेतु सिनि एडिसि एरिया दं आरो निजिस भौगोलिक मेप बो दं एरिया बो दं जेहेतु आरो एडिसि काउन्सिल भवन बो दं आरो इलेक्शन बुङै दं आरो कायसा सरकार जोङै दं के हाइब्ले कायसा सरकार बुङै दं के आबनो फुल फ्लेजार स्टेट नि जे पावर रिउ चनो रिसिथुं हनैसि जों
IPF tiba tipralen ni saya deba ga abo sungno sungo tiprasa man ka kebo joto hol tiprasa ni abo solution ngai abo naki BJP naki CPM na Congress akun kogya sini tiprasa ni safeguard haible engke bosi 2018 jora sung asuk आन्दोलन काहामके खाइका जों चाङा खाइका ताबुक तो NC चालिया मेबार चालिया नै जों दुसुलायनो जराया हाइब्ले फनाइन दुसबाय हायंका हनै बाक्सा होपा हंकना बा खावपान तैखना हाइपानो ताबुक जों थानचांना जरावो कायसा दुसुना जराया नै आं हनिया कखंके जों कासलेका हाइसि जों कासलेका जों जुट खालायफोरो सीट बागलायफोरो mistake engka youth bu mistake engka parent body bu mistake engka जों seat kombai ar contest khaika IPF itu teleke যখন বুট পাস হংকানে BJP IPF tina sarana borok assembly o government from khaine magic figure kaipekha engke borok jongna samung nanglia eke जों hanang pinang khaijagai borok hoiren engka heible tini public rok IPF ni समर्थक rok hoiran engka bakha asamani asa khaimalia engka tofan borok kamang gosika BJP rok ta bukhuk bai rok bu gosika riten butong riten batamba o territorial council khaine hinai aro assembly o salai borok ko draft namar rok tong haifano parliament ka borabo bilti seya haible engke जोंनो modality committee ni bising sini social economic tai tama ke जोंनो development खाइने नि जे कग रिमानि modality committee खाजा का high power आबो बाहायनो सामुं तांया एका जोंनो दिले खायै जोंनो जिनि बरगनो खुब नांगरै आयां उयां अरन परिखाय पेका गे आंगर कासा सानि बुवारान आं बेलाय सटकुति आं प्रणाम हामबाय मारु गोबां बरक बुसिया हंके बेखानो बुसिया के बुवाराना IPF नि सेक पाइ हनै बै जलेउ आं होनो बुवाराना हामबायसि मारु तामहिनबा जों टिउजेस फ्रु जे चांगां मानिसि ताइ चांगां इसिमालिया हायके 25 बছর CPM चाइ थांगा हायब्ले कुनु मते जों चांगां खाय फाइमासे हायना हाय BJP बायसि लास्ट खायजा खाकेबा बरक अरै होप्लेसन खाबले वानसुका 2021 एडिसि बुड 2021 एडिसि काउन्सिल बुड BJP बाक्सा CPM थांनाय बाक्सा कंग्रेस थांसिनाय लामनाय दंबायखा IPF ti जों तङै उपाय करिखा BJP हैनै ठीक जिन बरक वानसुखा IPF ti न कारै ताबुक ताइ कताल खायै आंचलिक बदल ताइ संसाय दे माने मांगलाखा बरक अनेक वानाखा आंनि जे वानाखा किन्तु ठीक समय बुबाग्रा फायै आरो यासाक फाइका जिनि तिप्रासा थानचाना होप्लेस जोङै NC नो होप्लेस मेबारनो होप्लेस आं उत्तम कलयनो होप्लेस IPF tin hopeless जोङै बरक आंचलिक बदल बा रिजनल पार्टी नि याकारि थांना नाय माने तिप्रासा थानचान कोपुरुन जाबो बुबारा यासा फाइमानि IPF tin कान्दि यासा फाइमा सिबले इंगा आं तिप्रासा मै तानि बुबारा हामबायरि आं नायबा जतन हामबायरि थाय हेदे बेलाय बुबारा सामु काम खायगा जागाव इंगे जों वानसुगो तिप्रालेन गेता तिप्रालेन आबनो इंगे जे तेगेसा constitutional solution abu akong nuta bahai ma tipralen bahai no article ni 2 nong 3 nong dara ni kok constitutional solution arano enke greta tipralen bu ara sai tongo 1 nong 2 nong 3 nong dara na hnai nga akong no tamake greta hanga hangke taburom di जों age edisi man pro sini chomonogo jirania abo edisi tongani pia arani borok wanjirok thanjangai demand khai borok general thangi paikha edisi ni si wanji bangke general ngai thangi man hangke sini borok edisi ni phatara sini borok to जों edisi dulnai edisi simit je tabu map tongmani edisi abo simika tipralen hingke aboni phatara bu sini borok tongi tong tiprasarok hingke जों abono dulina hanaita hingke gretar ble gretar abo bangladesh gerngai bu ongai mano kokta যদি সম্ভব হংকে আসাম গঙ্গাই বঙ্গি মানো হংকে এডিসিনি সে তাইসা দুলবা আউ গ্রেটার মলে যেমন जों আগে মুর পাওয়ার नि বসু সিমনা তংবা এডিসিনো মুর পাওয়ার মারি নাই মুর পাওয়ার আবলা বসু তাই সিমনা কোন সিমনা তংবা তমাকা যে এডিসি চলাই তমানসলাই जोंना ताइबो ক্ষমতা হাইसिबले
Tabuk edisi best kai je tipralen sanmani. Tabuk buarani je tipramota sanman ke abang se taisa area bari nai. Je sombop majratei. Jini borok tai butongku edisi ni fatara borong nubu sung. O tipraleno o edisi ni mebo taisa include kai nai. Taisa tor khamane greater ble akokta. Ang sungna ni man ke mose greater tipralan. Ab to bai chini ha chini session constitutional solution ab to ekoina mane related jak oro no oro pia ba ang sungna ni musuman kamose tabo constitutional solution ab to tai oino si mo bai khana no solution rimana oro sai tongo GMP rago গণমুক্তি পরিষদ হবো সিমু কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যেমন নাইও মই সাইতো মানে বড় গ্রেটার টিপ্রালেন না ইয়া কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাই তো যেমন এগা যেমন থানসাং মই মানো বড় বস গোবাং ভিডিও যেমন নখা গোবাং ইন্টারভিউ রাগা যেমন ও কখনা একে অমনা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন অন্যভাবে রেখা খে ও গ্রেটার টিপ্রালেন আবো ইয়া কাজাক নাই দে আওসি মানে abo ki constitutional solution cuma kan ke ba abo greater tipralen ba tipralen separate state maya hengklai sini constitutional right hmani ba solution hmani ar phas phaya abo na abosi যেমন romdi kamamo borok sungo nono mukhyamantri rikha genero greater tipralen thaknai de haible gabang constitutional solution ni bisite no mukhyamantri nai rang mantri nai hingke naro separate state jakadi haini ble जों tabok mukhyamantri engnani rang mantri engnani au bai sini solution ya ang kaisa nono udaharon dimana simple kaisa udaharon sini tiprasarok taklai belai ke tong tholai manuka dara BJP khaini rang Drupadi Murmu sini ST dihinbo bono Bharat Sarkar BJP Sarkar bono Rashtrapati khaika ani khatung laika ang sana musugo গণতন্ত্র ni hawo boni ব্যক্তি Rashtrapati mabai cholimeya borokno u parliament house ni songkha goristo si bono tama khainai khaya boroksi guide ni ingke nang Rashtrapati manphana kisuya binara tomsar gayung mabai nok phang tamasari nai bupruna nok kosek rinai 어머 하이나 좀 무지 만카제 ingke जों alala raijo mane जों गणतन्त्रबो जों percentage नारगै जों कासे स्टेट खावै माया हंक्लाय जों आरो मुख्यमन्त्रीनो गारि प्रधानमन्त्री मान खाइमान फानो मुंसा करि आरो हाइसि अब तमसा गाइ हाइसि तमसा सिगारि हाइ 이렇게 좀 어려는 무지 말까 좀 어려 मुख्यमंत्री निरने हावा निरने मुख्यमंत्री ने चालक से देनो फाने जों ग्रेटर तिप्रालेन जों सेपारेट स्टेट जो मान्या हंके चिनि मुंसा जोंनि अस्तित्वनि एकदम तमा जोंनि लामा से नुगिया हाइता ताबरंदि 60 जना एमएलए वसि निनि एसटी 20 जना सि एमएलए गनों मन्त्री ओं हिबा आरो कैबिनेट पासिं प्रो त 60 जना सि पास खाइनेब्ले गनों तमा खाइमानैबा हिके तै बाइबैसा bekak matang lah sebenarnya. Tapi jeng nuko one last fight. Apa nanti ibu lu kurang kita confusion atau apa? Ane busi sonyata kangke. One last fight. Tapi greater tipralen santani cini osti tu rok kani bang lorai kaitan ile. Tapi one last fight le fight lah. Ini ya kabar jeng ba. Jeng mania sang mana jeng Cini thangna ni bangi singkang ke ba je upaynya sak to omo judo khaima thangna bile orale tamne one last fight pala tamne omo haira bucia ngi tong bai lokora ka abon ningla bai ka lokora ni wagi belai question ka hamung kham kaisa one last fight mani last fight mani awok kaisa final election thang phai haisulena gabang mana sing nukha election thang phai phona chen phona payu sarkar salai lai heble
afro to sung one last fight ni khanaya tabule tamani one last fight byang ni meaning au word byang ni phai hai sible one last fight ke mosi जों ताबो 2026 हंक्लाय विधानसभा भित्तिक कायसा सीट भित्तिक कायसा डिलिमिटेशन माने सीमाना पुनर्विनाश वानजि कबाय सीमाना पुनर्विनाश खायनाय गा आ पुनर्विनाश खायप्रो थाङै तंमानि सबाव पलिटिकल कायसा बदल ताय कायसा न सुसन खायनो खाय खिगलायनो बागै खायनो खाय ग्रास खायता ओंके ताबो एसेम्बली व 26 का एसेम्बली नि मेम्बर आव साबो खायनाय डिलिमिटेशन ओंके आप्रो जों चिनि इसा बा जों आरो पावर करै हिंक्लाय बरक बरक नि साथै खायनाय जेमन आगे चिनि किलानि एसेम्बली आबो 1% खोब कम जों तिब्रा सामं पार्सेन्टेज गोबां जों जेखेबानो जोंनि रिजनेल पार्टी बा आन्चलिक बदल जेखेबानो कलाय पास खायो एखाने रति मोहन 25 बছर लागातार पास खायो थां किन्तु थांनाय सिपिएम नि आमल 2005 दें खामोन कायसे डिलिमिटेशन माने आफरो जोंनि बर' रक गरै आन्चलिक बदल खायनाय रक गरै एमएलए गताबक तंनाय रक बरक बा जातीय दलनि ताबो आफर सीपीएम नि जे एमएलए तंबाय चिनि बरंनो एपन बरक तो जातीय दल माने दल नीतिब्ले आबो आब व्यक्ति नीति खाइमी आरो दलीय नीति इंगे सीपीएम नि जे नीति बर आरो सुगुइ मातों इंगे जे 10 खाइति खाइजे मातोंखा इंगे चिनि अर किलाव सासे 10 गोबां आयां दावै ता जों एसटी नि पार्सेन्टेज कम इंगे अर रिजनल पार्टी बासावै पास खाइनो मत गरै जेखबा जातीय दल सि अर पास अंसिनाय जातीय दल नि रामपद नि ताम्बा चिनि जमाते नि जोंसिनुगु बतो जातीय दल नि प्रतिनिधिब्ले जे आयां साकानि गाइडलाइन बो आबासि मा चलिनाय निन्तिब्रा सानि मुसुमा बाय तो बंगि मियाब्ले इंगे जों ओ एसटी नि जों मखांनु फानो रामपदनो जों वानजै नि जों सिनो नां बो जातीय दल नि प्रतिनिधिब्ले बो तिप्रा साया हाइचि सय साना थांगा हंक्लाय कारण बो तिप्रा सानि बनि ओंइ बम मा साया सिदान्त जि मानाया इंगे बो सबा उ बिनि गाइडलाइन बासि बुमो मा तंगा बो सिनि बरक दिबा बो सिनि बरक या बो तम सरकार मा हाइजों दं आबानो लास्ट फाइट ओ 2026 डिलिमिटेशन या सानि जों एसेम्बलियाव किसु न किसु मा खायलेगनाय हायनि बागै टेस्ट नि अमो गुरुत्वपूर्ण वान लास्ट फाइट दाइकेसे पॉइंट दं जों नुखा थांनाय 2006 केन्द्र बन आइन बांला बाय केन्द्रीय बन आइन 2006 अब जेमन फरेस्ट राइट नै हिमाने फरेस्ट राइट 2006 आरो आबोनि कायसा क्राइटेरिया दङ कायसा आइन बजाक दङ सोबा माननाय फरेस्ट राइट फरेस्ट हाथाय सबाय बलं सबाय जागा बागनाय जत त माना मुसुबले माननानै कायसा जुग दं ताबो जाखिरिनि कायसा जब फ्रम सारनाय सब माननायबा जे माहाय माहाय जे हाइते क्वालिफाइड बरक बस मिसा आरो जब फ्रम जमारि मानाय हे देबा गताइखे जब फ्रम सि एक्सेप्ट निया अब रिजेक्ट सेंनाय कि आम हाइकेनो कायसा कार्ड अफ इयार नि दं बुझखादे कार्ड अफ इयार हंकेन ताम 2006 नि सिगां तीन पुरुष अर्थात आं ताबो दाबिदार इंगा आं 25 बছর काखा 25 बছর काखा कायसा नक नावि तांगैसा परिवार खानि कायसा मेचुर बयस बो आइन मगे 25 बছর कायसा को एक पुरुष नि खब जागोन बाबू एक पुरुष थागो एक पुरुष आं एक पुरुष तीन पुरुष 75 बছর अर तंखा हंक्लाय जेकुनु देश तंखा हंक्लाय जेकुनु हाव तंखा बारा हानि अधिकार नै आबो विश्व मानवाधिकार ह्यूमन राइट नि कायसा आबो आइन दं हनै जों खनाव जों लरक परिया बा आसरले एसे दारा हिनले आं फिलिरि मालि आइपानो आम हाइ दं हाइन बागैनो जों 2006 नि केन्द्र बन आइनो जों नुखा प्रुफ आबो बय परिया फानो ल परिया फानो जों आबो नुखा बाइके आरो कार्ड अफ इयार रंखा 2006 नि सिगां फाइमानि 75 बছর मा कानाय इंगे 35,600 बरनि बनपात्तानि बागै दरखास्त जमा खालाया 35,600 कमिया
25 কানি কেউবা 10-12 কানি ফানखाना কিন্তু টোটাল 35,600 বরংনি দরখাস্ত জমা খালাইজাক গেতামখা বরংনি কাটো বিয়ার কালিয়া কারণ 2006 75 বছর কানা হংকে 1935 ni simi kalai 1935 ni sekang boro oro ma tongjak nang nge 1935 ni sekang to rasamol nge boro oro tongmani boro hatai hapong dokol khaimani kunu boro proof kori khamui boro ngabo batil lengkha haipan borok to socheton ganang sikito omahai borok jati ble borok nai tongo borok abo him goro tabo file chapangui tongo যখন 75 বছর কানাই হানি হাইনো tungfla puro hawo mikhumo haplok per mahai boro abo uthogoi borok dokol khainai karon borok odikaran borok siu chini borok tipra sarok siapan borok siu engke 1949 15 Oktober जों 12 loi ma jarang mani 49 50 engke tabuk besek 22 ayang ekano yang 22 ke 73 bosor tabuk kak namle tini engke 75 bosor ka tai koi bosor tongsi tai 2 bosor ha engke 23 24 25 ke berapa kabar menai ini ada berapa 75 bosor 3 purus kai penai engke borok to socheton borok ble borok ni him gorok kalaja borok na 35,600 file chapa borok ni bono patani dorkasto berapa khurjawano tabo nini mumbai ani mumbai sini paharo borok kabang ma wanji rabar kaijak tong কিন্তু ni kagos kri abo chin borok kagos kri borok ar haini baga sagarok ni rang raw ren ten rok ni kai tong কিন্তু বড় বিসিন্তি আবো কাগজ তুম নাই দখল কার দখল লাঙ্গুনজার মাটি তার নি তং কাইসা কক গমো সবানি বাগান কে ওয়ানজিন বাগান ইনকে বনি 75 বছর কাকা কা বাব দান নামলে নিনি নংতমা খাই মানাই বা নিনি অ্যাসেম্বলি ফান করে সরকারও ফান করে ইনকে নংতমা খাই মানাই হাই লাইরি মারি ওয়ানলে বিরাট ভয়ঙ্কর ওয়ানামা সিংসা বুঝখাদে 1949 সিমি 75 বছর কানে borok bosok tongsiba posisi ka kai thangnai hingke tawsi tes assembly ga ataisi sengsine tes ni pore ga afro ataisi assembly nang ka thoni tam khaisinai abun bagai tabu one last fight tamo जों स्कुलाव थाङो परेलाय क्लास टेस्ट साबजेक्ट कायसानि 15 नि एग्जाम अंगो 30 नि एग्जाम अंगो 15 नि एग्जाम ना एग्जाम बसर वाइसा जों फाइनाल अंगो afro जों tam ma kabar punya ko pora kabar ya ko sing thuyai ma thuya sa ekha ma pori khenable last parikha hai kasi ma mani nai result pura hai kasi ma mani nai hai ka to ma kam nai nang ekha nang kotok sarai basa thibile bithi sai thibile ke last fight ya deba o teisho mungsa khai mar ya hangklai chini kri kha hai chi aboni bagai ne जों sina nang hai chi sina nang but thang phai thik na hai pa na bisila kolok ma jorala kisasi जरा किसासी माने ओ जरा आंके खा खायो बुजिबाय खाना one last fight no ओंके आं ताके से जतन कबंग नाय बुबा रानो हामिया रखनै कमेन्ट खायना रानो आं नाय ब जोंनो सि मा थांना फायो जों रमदि भारत जों खानामानि भारत सासन खायजाक माने इंलिश सकबाय ब्रिटिश सकबाय जों 200 बছর काखा हानै खानाव किन्तु 200 বছর बरक जबा खाया दं खाना পরে পটখা খাই নাই কেনা হাইপানো সঠিক সময় সঠিক জরা সপায়াকো নঙै সঠিক লিডার সপায়াকো নঙै কোয়ালিফাইড লিডার সপায়াকো নঙै সঠিক আন্দোलन সক ओंनि मै मागै बरो यगि मैया 200 বছর नां इंगे जों बहायनो दसरत आगे उपजाति गुणमुक्ति परिषदनि खायगा वाननि बिदि बरो कक्तिसाग्रा फैला उलो 10 बाय सिपिएम बाय फाइ नाजाखा याथे खलै बनि परे जों टिउजेसनि गखा हाया देबा कुसुम जों खाइ दं दिप्रासानि बागै खाइ दं इंगे ताबुक जों बायथागो 200 বছরनि পরে नेताजी गान्धी सनि बिसिंते यग माहाय अमबा बुबाग्रा बनि नखुनि बागै याबले मुति प्रासेन बागै सिबले हाया देबा इंके अमो चिनि तिप्रासा थानजानि चबासि बुबाग्रा ना हामिया ता हान्दि हायसि जों पारफेक्ट लिडार जों मानि दं मानि चिन बागै कपाल काहाम जोंनि दं आं हायनि कक जानो मुसुकदा जतन ता गेसा लास्ट सोंनानै मुजंखा इंके जों त constitutional solution जों नायो आबो जों सेपारेट स्टेट जों नायो 2-3 दारा आर्टिकल नि 2-3 दारा नै जों सालायो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानाय रबो ओ दारा न साव के त्रिपुरालेण्ड नै सानाय आईपीएफ ति सानाय रबो ओ दारा न नायो इनके तमान चनाय
Kenapa separate state sana? Kan thanca mereka amolnya mana kuno orang jaga felai mana tu tongko, bawa tu ke felai tongko, apa mana san mana jaga de pelan letar bising de felai tongka, na san mana jaga de felai tongka apa, nampai. Ang sana musuh kita kisah tay teja kok short kai sanai. Great tipralen bu tiprasa yok na soba no. Neng BJP CPM phang neng tiprasa si yok sinai hai sible. Great tar tipralen bu abo no kok ang mathasing sakable. Tipralen hingga ta edisi simi. Great tar hingga ta tabu edisi ni phatra sini borok tongi tong. Borok no seng ara dana ni bagai seng jai togoi tong. Hai sible. Hingga ba abo no hamko ta. Hingga kok kemosi. Sengsi derau haji, seng tiprasok sengsi derau, rom di ang wan sogo, omo tiprasani yok sama sobasi, omo IPF tini, hai tipramota hai seng ya, hai sitang bai di nangke, rom di seng kaisa deli thang nai, ani deliwo samung nang, bises samung na, engke ang Agartala ni simi tren kakha, ang tren ni bumung rika. IPFT Express. Do IPFT Express bawai seng Delhi thang ni kasa laika. Pia Dharmanagar laika, Silchar laika, Guwahati ka derai paika. Derai ade. Tarmane na IPFT bising tei modality committee hamarok, TTC hamarok, IPFT ni sapai onek kisu gosoi parok. Drap rok mak hai gya. Kintu Guwahati jaka derai paika. Am haita udaharon kaisa example, okay? Heda hamna senamui tong hi sau. Trenta, kintu zoralai tong. Ang thajing sau bisi kolok ma phana zorala kisasi. Engke tawok tai kaisa phai tong ka. A tren basai choli mana moto singlia. IPF tu choli mana moto lia amble. Getaw a tren ar Guwahati jaka derai paika. Getaw Bobagra Express Delhi thang phai tong ta. Ai Delhi Bobagra Express ni phai tong ta. Sa ha khsung ma ka ma. Ga chung tiprasar ara kai Delhi thang man chai de ba. Nung Delhi soginen kok sible o rel kasam na mrang na kok yable rel to ni niya. Ha? Rel ni yable nung ar kai thang hai chi. Hingke tabo rel katal phai tong express kahama Bobagra Express. Keseng ara kai thang kata. Ang Delhi soginen kok sible. Tarmane no tama IPF tini demand tama tipramothan demand seng alal rajaman kok sible. Seng thansa ngasi mana ble. Ga ni nung soi tong ni nung kok solai tong ai ka to kalai phileng ka ta kasara bui lai unai. Haita. Age IPF ti hong probu aba IPF tin demand sing yable seng jotono tiprasar jotono khatong khable seng yok sinai. Amo IPF ti yok nai ya tiprasa yok nai ni jotono sabut khai deba 18 wa tabo seng tipramothan bising tei tiprasa yok nai ni mawan song nai ta ai sible kok ba age tiu je bising tei seng tiprasa yok nai nogen sona yok sona sama song seng loge likha au bai seng edisi mal lai ga hai deba goro tai tam ba abo kok sabang ne rok sabang ta hai si ke belai khana hambai dar na tamne ke ni mulaban jora chengna roman bagai khakhlayo lukurok je confusion tongmani je sia tongmani aborok kisa saiman khana jotono kisa tini ata okra kahama khana jono srai jono sai khana rakha inke jora jeng to sai ka to salai tongmana piaba jora belai khana shot ba jeng bisile koloma jora la kisa si oro no ma ba chala siana inke jotono hamai